Okay, first quarter. Okay. Okay, Senior. Gali, guarded by Depay. Gali from the 3 points middle line, low for the opening. Senior there for 3. Short. Okay, ball out of bounds. Here comes Cabales of GS Laundry. From the 3 points middle line, low for the opening. Pass to Galani. Di pasa sa di makita, itira, sipit lang. Okay, tagtad, the Mighty Mouse, nag-abot ang mga gagmay, pero dagko o agi. Gali, from the 3 points, wala. Here comes Taliman, Depay! Basket count! Okay. Okay, Gali, Senia. Ramiso. Okay, Taliman secures the ball. Pass to Cabales. Cabales, long pass to Alsola. Under reverse Rian. Wala. Bola nakuha sa sugod. Tadtad guarded by Cabales. Tadtad pa rin ang may tangan. Senya. Nangitagapasahan Tabali. Guarded by Depay. Tabali pa rin. Ate for 2, short. Alsula secures the ball. Cabales. Taliman. Ate for 3. Wala. Bulan nakuha ni Gali. Long pass to Ramiso. Ramiso. Ako na lang. Mingaw lagi. Bulani. Cabales. Depay. Taliman, goal for 2. Iba talaga ang matangkad, ang laki sa gatas. Gali for 3, short. Okay, ball out of bounds. Atong score 4-2, labaw ang 4. Cabales from the 3 points middle line, long for an opening. Alsola. Wala. Bola nakuha ni Gali. Ipasa ni Tantad. Here comes Tantad. Nagmamadali. Murang Rusi. Sabot-sabot lang. Tuwa na sa ilaw. Ipasa. Wah. Tantad. Okay. May tawag mula sa ilalim. It's a line ball. According to our referee, ball position Gias. Baseline inbound, Cabales pass to Alsula. Cabales controlling. Taliman, di pasa sa gisalitan kaya di makita. Number 22. Number 22. Wala. Bola nakuha ni Sinya. Di pasa karon ni Tagtad mga kaigsunan. Di pasa ni Ramiso. Ang lugar ang gali sa ilang. Pass nilang balaa. Ginoo ko. Ikatawa ko na lang ang mga sipiyat. Sa gilang. Okay. Okay, ball out of bounds. Last touch, yellow. Sinya. Shot clock 15. Inbound by Cabales. Long pass to Alsula. Alsula now controlling. Guarded by 2. Taliman from UV Lancer. Alsula. Alsula for 3. Senyato Tadtad. Guarded by Cabales. Pareha kadagko pero di pareha lawas. Wala. Number 69 ang paboritong numero ni Kuya. Di pasa ni okay. Ball out of bounds. Bola sa sugod. Okay, baseline inbound by Sinya. Tadtad. Dan ha. Nindo tanaw ni Tadtad si Cabales. Pareha kadagko. Walang lamangan. Nindo ni pareha mga gwapo. Ramiso. Ginamit ang katawan.
Nindot tao eh. Sumakay ka pa. Cebu Pacific ang isa kansada to. Diara, Taliman. Taliman guarded by Tantad. Taliman, lace up! Lista mo na! Pastilan. Gali. Gali guarded by Gulani. Gali pa rin ang may tangan. Di pasa sa gisalipdan kaya di makita. Di anapod. Tabali. Yosinabon. Wala. Tabali recovers. Di pasa ni Sinya. Di salipdan. Gitirang Tris. From the 3. Gali for 3. Okay. Ninduta sa itong 2 mga kainsunan. Atong score 9 City. Labaw ang 9. Tabalis. Di panungkuhan. Wala. Gali. Gali nagmamadali. Gali pa rin. Aha. Okay. Di pasa ni Sinya. Pass to Raviso. Back to Sinya. 10 on the shot clock. Tabali for 2. It's a good long 2 for Tabali. Score na to tabla. 9 pareha. Taliman. Taliman guarded by Tantad. Taliman pa rin. Pass to Gavales. Gulani. Bang! Pastilan. Wiring. Okay, kini. Di po ni palupig ni Sgali ron. Nangita ka pasahan. Di pasan ni Tabali. Pass to Rabiso. Rabiso guarded by Taliman. Tabali at look through. Short. Taliman secures the ball. Okay, there's a call. There's a call. Okay, there's a call. Number 22, Black. Yellow block. Bula. Team foul. Okay, first personal foul. First team foul for Sugod. Stop. Sub coming out, Dipay in Gabon. Ay, gabon. Okay, Cabales. To Waniko. Talima na naman. Pastilag kamot. Ingat na mga players. Basta gani dili mo hikap og baong bungoton mo na mahitabo. Pero players gani nga hilig og hikap anang baong bungoton daghang sipiyat. Diara. Diara. Aha. Tuwa na. Aha. Okay, Cabales sa ball. Cabales ng mamadali. Pastilan. Time out. Sugod Bullhag. Pastilas Cabales mura mag-rusi. Rusi nga 1 to 5. Puna ka mga contest dito sa GM mga kaigsunan. May contest dito lumbag kaon. Lugaw nga mo pa'y paghaon. Siyaro di mga laswa. Okay. Amungan, number 24. Pass to number 22, Tabali. Okay, there's a call. And some miscommunication resulting in turnover. Ball out of bounds by Gali number 8. 3 minutes and 10 seconds remaining for the first quarter. Taliman pass to Golani. From the 3 points middle area, pass to Malasa. Malasa for 3! Awan na! Ay, pag-ibig. Okay, ning bawi si Ramizo. Okay, Ramizo from San Francisco with love. Golani. Pass to Alsula. Yes, in the glass. Basket in. Darapot. Kini. Mura po kayo sa rin. Tabali from the free throw line. Too strong. Alsula secures the ball. Pass to Golani. Golani pass to Taliman. Ahay! Okay. May tawag mula sa ating mga referees. Yellow. Number 24. Arms Tothros. Sa upcoming Rizman number 15. The big man of Sugod. In. Out Tabali number 22. To
Two throws awarded for Taliman. Unang tira mga kaigsunan. Subay-subaya sa litrang B. Muslot. Karuang tira mga kaigsunan. Sa mga pong puwisto. Subay-subaya sa litrang B. Mundo. Okay. Tad-tad. Guarded by Malasa. Yeah, okay. Tad-tad pa rin. Abungan ating for two strong. Okay, may nakita ang ating referee. Arang kahait pumata niya itong referee. Murag agila. White, number 18. Holding foul. Aha. Baseline bound. Tad-tad. Okay, munti ka na po. Still, ball position for Sugod. Tad-tad guarded by Malasa, pass to Amungan. Gali. From the 3-point meter line to strong rebound. Nakuha ni Alsula, pass to Gulani. Gulani ang may tangan from the 3-point meter line. Pass under, wala. Resma intercepted. Ay, pag-ibig na magkapangyarihan. Last touch. Ball out of bounds committed by number 24, Amungan. 1 minute and 36 seconds. First quarter. Score na to, 2-3, dubli utog. Uno man. Ano? Dugay ka-relate sila? Dugay ka-relate. Aha! Taliman, good for 2. Sa tanan na kasabot o kung saan numerong dubli utog, nagpasabot na nga hilig na bingo. Dubli uno ba? Kini, Gali. 10 on the shot clock. Gali pa rin. Amungan. 5 on the shot clock. Aha! Okay, there's a call. White, number 8. Push. Two throws awarded. First personal foul for Justin Wanico. Okay, unang tira ni Gali. Kuha ang board. Sikyat. Ikalawang tira mga kaigsunan. Pamilok po din taon mo. Kaya maugyapon. Kuha ang board. Di kasyat. Okay. Gulani. Paso Alsula. Pastilan. Arang hasula ba? Okay, atong oras 35 segundos ang naibilin. 15 on the shot clock. Resma 10 on the shot clock. 25 seconds remaining. 5 on the shot clock. Okay, go for 2. 15 seconds remaining. 10. 5. Okay. Okay, during our halftime break, sama sa ginaingon, Gias Laundry and 4B Gill Farm. Buhata, kumusa ka istak nga laki sa unang makasyat. Then sa ikaduhang makasyat, badzi na po. Then napura sa unang sa Gias Laundry. Gali, pass to Amungan. Amungan natin for 3. Sipiat lang. Pass to Taliman. Harass by Amungan. Taliman pa rin ang may tahan. 10 on the shot clock.
Okay, ball out of bounds. Guarded by Tatan. Gulani. Gipasan ni Taliman. Long pass to Alsola. Alsola nangalabaw sa ilalim. Good pass by Juanico. Good for two by Justin Gabon. Aha! Okay, it's a traveling goal. Traveling goal committed by Tatan. Okay, Gulani. Guarded by Tatan. Gulani pa rin. Alsola from the 3, too strong. Rebound by Gali. Gali now controlling. Pass to Tatan. Tatan ang kita kapasahan. Abuman, attempt for 2. Pass Gulani controlling. From the 3 points middle line, pass to Taliman. Guarded by Ramizo. Taliman pa rin ang may tangan. 10 on the shot clock. 5 on the shot clock. Wala. Okay, Risma, Ramizo secures the ball. Tubon. Una appearance ni Tubon. Napawang angkon. Ampli. Pasti lang po ng tubig yaw. Ako dyan na kahit dilir man ikuan. Paliw sa kay naplinis ang gamay. Hayra pa to. Tuwa na. Risma. Okay, Juanico intercepted the ball. Juanico nagmamarali. Lays up using the glass. Basket count. Tatan guarded by Malasa. Tatan pa rin ang may tangan mga kaibigan. 10 on the shot clock. Di na makita. Tatan wala. Taliman secures the ball. Exactly 7 minutes remaining for the second quarter. Gulani. Taliman arang lajua hapit gapon. Alsola footback goal for 2. Tubon. Okay, unang appearance ni Tubon. Aha. Alsola secures the ball. Alsola nagmamadali. Wala. Okay, ball intercepted. Ramizo. Okay. Alsola from the 3 points middle line. 4. Time out. So good, Bullheads. Back to the ball game. Okay, baseline inbound by Tumon. Pass to Langres. Tumon to Tadtad. Long for an opening. Kinsar mo to, di na makita. E nasa lipdan. Tadtad! Pastilan, pagamay-gamay, pero dako. Okay, Gulani of Gias controlling long pass. Intercepted by Tumon. Tumon to Tadtad. Here comes Tadtad. Tumon using the glass. Time out. Gias Laundry. Remaining time 5 minutes and. Okay, substitution for GS Water. Okay, ball position GS. Cabales to Gulani. Alsola.
Alsula pa rin, guarded by Tabali. Bola nakuha ni Tatad. Long pass to Tabali. Tabali guarded by Cabales. Tabali nagduling kung tumaw sa ibabaw. Pasti lang nindot as duwa. Okay, ito na po. Taliman guarded by Tumon. T versus T. Gawa ng bola. Alsula ang nakapulot. 10 audition clock. Taliman too strong. Langres secures the ball. Pass to Tatad. Pass to Tumon. Tumon nahadlok. Gibalik ni Langres. Langres di makita. Arang klaro ang baga. Kana. Pirmi. Nakalilibin Tatad. Tabali. Tabali gitira. Hapit. Cabales ang nakapulit sa bola. Cabales di pasa. Pastiran mo rin na yung mata sa likod. Manis Cabales ka. Langres. Sipiat lang. Gulani nagmamadali. Hapit mawa ang bola. Cabales di padamguhan. Wala. Ramizo. Pass to Langres. Langres, the pride of Sogod. Yes. Okay, standby. 42-21 ang atong score. Cabales controlling. 10 on the shot clock. Bola na ilugan. Langres pass to Tatad. Tatad nagmamadali. Giban sa Cabales. Tatad pa rin. Gipasa sa di makita. Arang klaruhan kasing-kasing. Tuara Ramizo. Yuhu. Standby, palihog ko. Makadrawing na kukuto, kaya rang klaruha, hasta baga. Di, nagyud mada. Dara, Cabales, di pasang Waniko. Waniko, nakalusot! Wala! Bola, nakuha ni Langres. Okay. Langres to Tumon to Tatad. Tatad controlling low for an opening. Tatad nakawala sa kanyang bantay. Gipasa sa gilid. Gitira. Sipiat lang. Okay. Tumon recovers. Okay. Tumon. Sipiat lang. Pasa na ito. Okay. Tatad. Ayay, nakabuhi. Waniko, pass to Madihanon. Madihanon, ako na lang. Kuyaw po niya sa Madihanon kay gilihian po niya sa manok nga limay pako. Okay. 10 on the shot clock. Okay, there's a call. Okay, number 8. It's a block. Sa upcoming Malasa, Gabon, and Aplacador in Golani, Waniko, and Cabales out. Kirby Gabon. Okay, baseline inbound. Ramizo, ginamit ang katawan. Munti ka nang nakawala. Okay, Tumon, drives in, using the glass, good for 2 by Tumon. Aplacador from the 3 points meter line. Pass to Dipay, back to Aplacador. Ayay! It's a miscommunication. Kinsa kahay pasahan na to si Justin Bao. Okay, 1 minute and 43 remaining for the second quarter. Here comes Tumon. Tumon pass to Ausin niya day. Si Tumon na dito nagdas bola. Nabay. Sige gumanuba, magbaylo na hinoon. Okay, Aplacador. Pass to Madihanon. May tawag yellow number 10. Sinya. 10 on the shot clock. Dipay back by Risma. Okay. Tatad. Okay, 44-28 mga kaigsunan ang atong score. Labaw ang 44 Gias. Okay, ang block.
Okay. Wala ka, Jod. Half court na lamang yung mong nakita. Tuwa na. Di na makita. Up! In and out! Okay, Tabali secures the ball. Tumon. Tumon, pass to. Di na ka makita. Wala mo nakita. Anino na lang. Tabali, wala. Aplakadora, nakapulot ang bola. Gipasa ni Justin. Pass to Manny Harun. Tumon, intercept the ball. Tumon. Yes, in the glass. Wala, pero may. Bundo. Time 25 seconds. Ikalawang tira. Puwerting pasalaka. Aplakador. Nangita kapasahan. Gigamit na ang oras. 15 seconds remaining. 10 on the shot clock. 5 on the shot clock. Okay. Okay, there's a call. Okay, yellow number 37. Tumun. Okay. Wala yung oras. Sir Warren. Wala yung oras. Free throw will be awarded. Balik ka sa period. No time na. Kwento nga oras pa. May pagpaula na actually na pag Point 2. Point 1. Di madungog ang whistle. Okay, point 1. mabasket kay second quarter, continue na ta kay second quarter pa na. Doon stop na. At napalis ang bola, basket ulit. Buzzer na diretso sir.